أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ولما نسلموا أبي الله تعالى تنوك الله تعالى ولمدون أبي الله تعالى فو دانتي فولي منا ألك الله تعالى كو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لا لو تلقوا أما كوني آدم دكو كو أبي الله تلقى كونو جاتي كابان أتيسي ألك الله تلقى كان نما كابو ولم بدي إسلامه kadaka comme wati jante an bolo o sababu ya koson amena kuma wulatiliya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambi sigi min na alabato sigilo wa ambi sigi min na fana ko bena sababulo ambi mogomu ka sigila ole masjidul aqsa assalam أو مسجد الأقصى السلام ولا أبو لوكاس سجد الله وينينا في وانغا دكورو نيافلا فو سلاموية en général et en particulier les New-Yorkais ou bien les gens des États-Unis. Wala amina mifo amba nyin Allah Ta'ala fait ala ka famnya kumanti ampela jenema. Ambi Allah Ta'ala tari ka an sutra barake Allah Ta'ala yi albi alamu kalani wala ka sigi nan bali snamaw ambi min nyina bali bela jeni fe wuli ala nyesranya yi alaka ala nyesranya femindo an nafa ka bunfu kata teme adanka o koson anga kuma janambi anga kuma damina ani kuma mi ani ayaw Allah Ta'ala ka ayat dok gira am baris namula yira ka fon Allah Ta'ala kuma ko ya ayyuhal ladhina amanu ya awli man yajum kutiba alaykumus siyam ni Allah Ta'ala yisuke aw ma jabu yai kama kutiba alal ladhina min qablikum inafo akunkela jabu yai موت منو كم شجع منا لعلكم تتقون أكاد الله تعالى في سن دني كوفي أو بين السلام الله تعالى سبحانه وتعالى ولما الإسلام وعلى نسرنا كريم أم بقولينا أم بدون في دابا ما نينا يرفع وأم بنيني أم بدين الإسلام وبلا جنفه ولما الإسلام yon afala chkamina l'actualité oblige amadou mo sima ambi wati mina walma ambi kalomina kalu palo islamaya ka josin ndolo na bola islamaya la ika islamaya abibi wala nyinno islama fe balugu fe ni kalu bola ebi sun ikana dus ite dans sundoma ibi Allah Ta'ala patu kadaka Allah Ta'ala ka patu anyau kacha
i bɛna taa sɔrɔ kuranakalanw b'a la kuranakalan b'a la wa nafila seliw b'a la wa zikuru fana bɛ a la en général n'an ko zikuru ka da kan kuranakalan fana ye zikuruba ye lɔnnibagaw kɔni ye min yira ko ni sunkalo bɔla walima ni sunkalo kalo bɔla zikuru min ka fisa ka tɛmɛ zikuru bɛɛ kan o de ye kuranakalan ye o de ye kuranakalan ye ka da kan Allahu Ta'ala ko an ma fi suratul Baqara ako shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ko n'an ma sunkalo kalo dɔn o de ye kalo ye Allahu Ta'ala ye kuranaba jigi ka bɛn kalo min ma c'est-à-dire kurana commencera ka jigi kalo in de la plus précisément Laylatul Qadr su la o la an bali silamɛw n'a kɛra ten ni o kalo bɔla an ka kan ka ɲɔgɔn dan kuranakalanw la ka ɲɔgɔn dan kuranakalan la c'est très important ka da kan alakira ko sallallahu alayhi wa sallama kalo tɔw la n'i y'a fɔ bismillahir rahmanir rahim bon o harfu a bɛ taa bɛn harfu 19 ma donc lɔnnibagaw y'a jate o baraji kalo tɔw la je dis bien kalo tɔw la a bɛ bɛn baraji 100 ani baraji 90 ma o ye kalo tɔw ye mais n'an nana don sunkalo la sunkalo kalo barikama in na donc baraji a bɛ multiplier kosɔn alakira ko sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a fɔ bi i bɛ baraji 10 bɛ sɛbɛn n'i y'a fɔ bismi ça fait 30 bénédictions o la an bali silamɛw imaginons un peu mɔgɔ min bɛ kuranna jigi ka bɛn sunkalo kalo min ma pendant je vais dire pendant les 30 mois 30 jours je dis pardon pendant 30 jours i bɛ jija ka kuranna jigi walima imaginez un peu an ye biri mɔgɔ ka baraji ma mɔgɔ min bɛ jija ka kuranna kalan ka jigi pendant 2 semaines ou j'allais dire 1 semaine dɔw yɛrɛ fana olu bɛ kuranna jigi pendant 3 jours ala y'o nɔgɔya dɔw fana ye an ye miiri olu to ka baraji ma kosɔn kuranna b'a fɔ an ye tuma dɔ wa fi dhalika فليتنافس المتنافسون ولا أمي كلو بامي إلاني مي سونغو باي أمباني سنامو vraiment occasion balo au là que sallallahu alayhi wa sallam tellement que sundo kadi Allah Ta'ala ayi sundo la bunya ayo bunya amada bunya ma ayi yoro do jo aljino kono spécialement pour les jeûneurs, pour ceux qui jeûnent. Moumbe sundo, je dis bien moumbe sundo la belebro. O aljine o tobeti o jannatul rayyan. Rayyan sundo la o lu de binato o aljine kono. Albi alama o aljine dil ambela jenema. Wala ambali stamo nangu sundo yala sunka doli avec dans comment la mina de mawa. Est-ce que parce que moi j'ai jeûné, j'ai faim. Est-ce que ole sundo yowa walma sundo yere j'allais dire avec quelque chose hein ambe sundo na faso chudi l'on la ya yira ka fo l'on koma ni adama de bina sundo a joro bel be sundo i konobara be sundo chuga mina abo nyakilema ibi jija inyaki se fla obe sundo fana ni nyaki se sundo ibolo isi ika trafikera ika kursi jara ni bele jeni ka kan ka sundo
ibeni bela jenna tanga, j'allais dire kabo haramu ni yo kebe abe fuima ko ni sundula bele albi alama no yelani ulam badin snamo sungoro nafa akabun bi amina doni de fois là walma ami mi fola c'est un peu kalaka sungoro nangamba nafa fo amina on peut faire près d'une journée ou plus ulam badin snamo anitia sungoro min flé anyaka hake uti ama adaka sungoro fana hake libala parce que c'est un étranger nanana iba punya donc abi punya ni femouiller anyolu le fournier c'est les ingrédients j'allais dire les ingrédients du ramadan obi ke chudi ni kurana kalani zikuye badi yauta tuye ka hine fandon la surtout ka sunakari dignoma ni be sumuruka ingrédient wi kanaka ni le ba ke j'allais dire nama faka fomu sumuru bi nyambulu wani sumuru nyana vraiment au finish ala bi to sebe mo kuna jon kuna diutem albi alama an noela ani wala amani Allah Ta'ala fait amé kalu paminani mi sumori vraiment c'est grand anafaka bon et puis chancelo kadaka sumoro mi fleni manto do temena o yanyini Allah Ta'ala fait kala ka diuma alamadoma bien vrai que je l'ai dit tantôt manto do tu sundo mais est-ce que oloka sundo ani on tabekenewa à savoir non olu compte be sundo mais sumoro manti oluma ola ambi Allah Ta'ala tanu on Muhammad mantu ambi Allah Ta'ala tanu amena mi taka kuma datu oleji vraiment une fois de plus ambi communauté morofo depuis New York amofo be kisrimina obe gigamina étant les États-Unis vraiment kaska ala ko mina sebela kamgo franjonga pour que islamia famu vraiment c'est pas donné à tout le monde ambo fo ambe to koyi ambe ala wata tari ka nyamro nyaboro ma albialo ke ambe ala wata tari ka ampe gersko foni ka jima fauti albialo kani ambe ala wata tari ka dina famia ko nyati ama albialo kani ka an labanke kalaban ko nyati ama albi ala mo kalani ambe ala Ta'ala dari ka anga kuma kana banke la ilaha illallah muhammadur rasulullah albi ala mo kalani bitaw wala gata bina tanya ni ala Ta'ala wati pere ti ama mimbi na tugula aminu nyafu moyi o bina ke miye sujet miye o de bina ke admade yire bi sika et quand on a tant de mina kabo keni fima on soumet c'est qu'elle a tant pour ne pas que ça se gâte inshallah baruberla anga barubina poli aucun wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.